ओम जय श्री कृष्णाचार्य श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कंध द्वादशोऽध्यायः प्रथमो भागः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भद्रवाच सोनाविदुर कृष्णकोता जीवे खण्डिव व्यथा उत्तानपालो ध्रुवदेखि सुफल करावेणियाखि निज शरीर बुद्ध चाहि बान्धव सहुद बसाई स्वभावे अति महातिया राज्य पोतक कले आया स्वभावे विष्णुति अविबले भाविनी मंत्री गोपाले भूमिस्थले जीते आया ध्रुवचरणे कले पूया से शिशुमर पयापति तारो दुहिता हिमवती रूपे कमला समसरी विवाहे कन्या ध्रुवरी अशेष अलंकार शोभा से कन्या ध्रुवीरे रविहा से कन्या गर्भे पुत्र कल्पवसहिनी भाई तृतीय कन्या हितायाम रूपे गंजहि सूर्य सोम स्वभावे सौमेरण सुता सुगुणा सुंदरी सुनीता तारोदरी ध्रुवयो पुत्र जन्मिला महातियो उत्कल नामी कुमार स्वभावे महायोगेश्वर ध्रुवर कनिष्ठ उत्तम रूपे भुवनेन ईशम स्वभावे वयसि किशोर विवाह करि नृपर से करिनी अस्मि बसि मया करे बने फसि मिलिया कुबेर भुवने ताहाको देखि गुहायने বলে নীলে যুদ্ধ করে অশ্বে ঘেনিলে তাকো মারি তা শুনি তাহার জননী বিকরে পুত্র কষ্ট ঘেনি বন নরে দেহরেরা পুত্র বিয়োগে দুঃখে মরা সে কথা শুনি ধ্রুব শোকে কপিলা মাত্র ভাতৃ দুঃখে জয়ন্তনামে রথে বসি স্বভাবে সহে রূপরাশি সকনরে কপরে কঠোরণ ধরি করে কুইর কাননে মিলেরা অরণ্যে শঙ্কনার কলা জীবনের উদ্যান চরে বসন্তী নারী বন ঘোরে হেম পর্বত জন মধ্যে গহরে শান্তি আনন্দে শিবনে বলে পশি ধ্রুব উদণ্ডে কলা শঙ্কর সহর পুরের আকাশে গুহক গণ মহারষে দাঁড়িয়ে নানা শস্ত্র রয়ে চরন্তি কর্মে বসুন্ধরি গুহকগণে লোভে চাই নিজ কলন্দে গণরে আকান্ন পর্যন্তে টানিয় বৃদ্ধিরে তিনি তিনি বার ধ্রুবর তীক্ষ্ণ বাণ চলে পরিরা গুহক কপালে গুহকগণ দেখি ত্রাসে রণে বাজিলা বনাদেশে অদ্ভুত কর্ম দেখি তার
विष्णुरति बोले यारो कहन्ति धन्यवाणी आनंदे देवो लोके सोई शिवानी सोई गोई ओई मिलिए गौरवई परमानंदी ओही जन्ने ध्रुव कोरेखी को पोमोनी ध्रुवरतो आगे उन्धे दिगोनतिक्रमणोन्धे परिवायुरे पोषितरसरबुद्धे जुद्धे शक्तिनस्ति भूषण्डवान विन्दे गुरु प्राण कोपे वन्धे अतिवृष्टि रति सारथि अश्वपुष्टि आय ततर स्वामी सौरे ब्रह्माण्डे सूर्य ओम श्री कृष्ण चंद्र।